समस्त को नमस्कार। सब वीटी भाई बहन को वीडियो प्रथम रू आपण मानू क्षमा मागी नौ कारण आपण मानकर ये स्वल्प दरमा एवं ये चाकरी रे परिवार चलुची। आपण ये चाकरी को नहीं भविष्य देखी ना नहीं मुझे जानी नहीं किंतु बहुत जन ये चाकरी को देखी भविष्य देखा सहित 10 वर्ष निजर मूल्यवान समय नष्ट कर आपण मानक सहित आमे संघ करने दिन ठारू सबुबले सहयोग हाथ बढ़े आसचु। सबु प्रकार जहा केलेंकारी आपण माने करूचंती बा करा जाउची ए प्रोजेक्ट रे केवल आपण मानकर 3100 पिलांकर स्वार्थ पूर्व 2120 पिला स्वार्थ पाई आमे सही आसचु मुंड पोती की किंतु दिन को दिन नूतन भिटी निजुक्ति ये जो केलेंकारी होउची ता कैंसर रोग भलिया वोकेशनल एजुकेशन व्यापी चली। आपण जो मानसिकतार भिटी मानकू एजेंसी माने आनिके ठीक रिक्रूट करूचंती से मानकर शिक्षक हवार योग्यता नहीं। पाखापाखी 15टा ट्रेड रु 8 रु 10टा ट्रेड रे जाली सर्टिफिकेट ओडिशार विभिन्न इंस्टीट्यूट रे बिक्री होउची जार अफिलिएशन नहीं। आपण समस्त जानिचंती इंस्टीट्यूशन लिस्ट मध्ये मो पाखरे अछि। ए सब जिनस आगुरु जहा होउतला 2016 ठारू आमे जानी शुणी मध्य संगठन एकता नथिला एवं पेट पाटणार कथा थिला काले भविष्य आपण माने परिवर्तन हेई जिवे ताकू लक्ष्य करिकी आमे चुप थिलु किंतु वर्तमान आउ अपेक्षा करिबा बा वर्तमान ताकू सहाय करिबा संभव होय नै कारण आपण सर्टिफिकेट आपण नकली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपणकर अयोग्यता एवं पैसा दे आसी जे चाकरी करचंती बहुत जन से माने केवे संगठन सहित कि भविष्य सहित चाहू ना मिसया से माने गोटे निर्दिष्ट गोष्ठी करिकी रहिया पई चाहूचंती। द्वितीय कथा होची ओसेपार जो केलेंकारी हेइतला 814 नंबर टेंडर रे 2120 भिटिंग पई नूतन नियुक्ति नूतन एडवर्टाइजमेंट बाहरिया पई प्रोविजन थिला जेहेतु से भूल करिसेंती 2120 जन रु 19 जन को कोर्ट आदेश देइथिले माननीय कोर्ट डिस्टर्ब न करे बाकी अन्य समस्त से पदवीटा नुआ थिला। तो आपण भी भावंतु नहीं जे आपण माने सुरक्षित अछंती आमे कोर्ट को जाई ना आज पर्यंत कारण कोर्ट रे पाखापाखि 15 वर्ष लड़िबार अभिज्ञता मोर अच्छी सुप्रीम कोर्ट को जाइचु विभिन्न कथा हेइची मु से बाबद आलोचना करिवि नै एइति जाऊ नथुलु जे आपण मानक ऊपर हमर विश्वास एवं भरोसा थिला आज नाही काली पिला माने हम सहित एकत्रित हेबे। 2120 पिलांकर 814 नियुक्ति टेंडर कैंसल करेबु हाईकोर्ट रे जदि आपण माने एकत्रित न हुवंती मु आपन कथा दउची एवं करी देखेइबु को आधार रे 2120 पिलांकू जे जोड़ थिला सेठी थैतान कर दिया गला। आपण को थैतान करबा आपनकर भूल नुह किंतु ओसेपा केलेंकारी करची सेठी नुवा पिला मध्ये नियुक्ति पाइथांते नुवा पिला आपण जाय कंपटीशन करथांता एला प्रथम कथा। द्वितीय कथा होची बयस को नेके हम लड़ाई करूचु किंतु से 15 जन बाबू मानकर एपंत देखा सकेत नाही। से बाबू माने बहुत बड़ बड़ बाबू 2-3 जन आसले एवं किए कुआडे बुलुचंदी स्कूल जाउचंदी किंतु ताको पई राजरास्ता आमे लड़ाई करिवु तो ताको कथा मध्य ताकू रिलैक्सेशन देले अलगा पिला मध्य केस करिवे ताऊ कहि देबी मु से माने केस करिवे रिलैक्सेशन काकू दिया न जाऊ। ए जो कथा कहूची मु एटा मो मन भीतर कथा नुह किंतु आपण मानक पई सबक शिखिया पई किछि कार्यक्रम करिया पड़िवो। आ बाकी रहला जाली सर्टिफिकेट कथा 1500 रु 1700 पिला जाली अछंती ए बीटेक पिलांक सर्टिफिकेट डिप्लोमा पिलांक सर्टिफिकेट जाली आणुचंदी। आपण भाबंतुनी जो माने बाहर छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश अन्य राज्य सर्टिफिकेट आनी राति दिया यूनिवर्सिटी को सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी राति दिया छपे कि कहार अधिकार नहीं बिकिया पे समस्त यूजीसी की रिपोर्ट दउचंदी। ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट ओडिसा जहाँ आणुछु ता भी जाली जो यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ता मते जाली। गरीब पिला पाठ पढ़िया आसुचंदी राजमिस्त्री पिला काठ मिस्त्री पिला रंग मिस्त्री पिला पाठ पढ़िया आसुचंदी। आपणक पिला जो इंग्लिश मीडियम पढ़ुची जदि तार शिक्षक 8-10 हजार टका दरमा पाइकी जेन्युइन पिला सेठी पाठ पढ़ौची आपण सेमती गोटे जाली शिक्षक हाथ में आपण पिला को भाग्य भविष्य को टेकी देबे कि जे निज पाई निजर हक पाई राजरास्ता को आसी पाउन नाही एते बढ़िया प्लाटफॉर्म देकी बारंबार आपण माने हमकु लांछित अवहेलित करछंती छटई समय 3 वर्ष से पिला माने बुलुचंदी ना ताकू साथ देले
ନା ଏବେକାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଲେ ସେ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗରାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀପକ ଜେନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଘର ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସେ ରହି ସେ କଳା ତାଲିମଭୁକ୍ତ ହେଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳିଆ ଦାଗି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢେଇ କରିବ ସେ ଦାଗି ହେଇଯିବ, ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇକି ଆପଣ ଘରେ ରହିବେ, ଭିଟିପିର ଗୋଲାମଗିରି କରିବେ, ଚାମଚାଗିରି କରିବେ, ହେଡମାଷ୍ଟର ଚା ବୁଆଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୌଣସି ଭିଟି କାହା ସହିତ ଆମର ସାଲିସ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ନ ସୁଧରନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିକି ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ମାନେ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ହବ ଏବଂ 2120 ଟେଣ୍ଡରକୁ କ୍ୱାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେପରରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ବାହାରୁଛି। କ୍ୱାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ରେ ହବ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଜବରଦସ୍ତି ଗଳି ପଶିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଏଜେନ୍ସି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧମକ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଆପଣ ସୁଧୁରିବା ମାନସିକତା ଥିବ, ସୁଧୁରି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରିବାର ମାନସିକତା ଆପଣ ନଥିବ, ଲୁଚିକି ରହିବେ, ଆପଣ ଭିଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ବିସି ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୁଚଖାଳି ଖେଳ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହଉଛି 10% ପିଲା ବା 400 ପିଲାଙ୍କର, ତ 400 ପିଲା ବାକି 2800 ପିଲାଙ୍କୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବରଂ ଓଡିଶାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ନିରୀହ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କେଳେଙ୍କାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ରିଅଲିଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, 30 ଜିଲ୍ଲାର ରିଅଲିଟି ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ଖୋଲି ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାକୁ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ରଣୀ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଦେବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡେଇକି ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଶେଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟାଉଟରୀ ଶେଷ ସୀମା ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ନା ଏକତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି, ନା ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମନକୁ କିଛି ହବନି। 2040 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଦ ନେଇକି ଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦାଦନ ହବାର ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିକି, ଆପଣ ଦାଦନ ଜାଲି ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଜେନୁଇନ୍ ଭଲ ଲୋକ ଆଇଦର ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ରହିବେ, ନହେଲେ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଖୋଜିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି 500-700 ପିଲା ଜେନୁଇନ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ମତଲବ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇଥାଉ ପଛେ ତାକୁ ଆମେ ଜେନୁଇନ୍ ହିସାବରେ ନଉଛୁ। ଯିଏ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି, କୋଢିଆ ହେଇକି ଘରେ ବସୁଛି, ବୁଢା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧାରଣା ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବାକୁ 6 ମାସ ଅଛି, ବୋଲେ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ 80,000 ଟଙ୍କା 90,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ପେନସନ ପାଇଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପରେ ମିଟିଂ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଟିଂ ନାହିଁ, ଡିଆର କୋଡି ବୁଲୁଛି। ଏମିତି ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଚାଲିବନି। ଯଦି ଚାଲିବ ଓଡିଶାରେ ଭଲରେ ଚାଲିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଚାଲୁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଜାଲି ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇକି ପଳାନ୍ତୁ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ। 10 ବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସରକାର ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ ଆସାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ସେମାନେ ଦଲାଲି କରିବାକୁ ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହସରେ ସେମାନେ ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ହରିୟାଣା ଭଳିଆ ସିଏମ ଅଫିସ ଆପଣ ଘେରାଉ କରିଥାନ୍ତେ, ସବୁଠୁ ଭଲ ସଂଗଠନ ଓଡିଶାର ବୋଧେ ଥିଲା, ଯେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାର ଫାଇଦା ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିଲେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆଉ ଥରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମିଟିଂ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଆଲୋଚନା ନ କରନ୍ତି, ଆରଟିଆଇ କିଛି ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗାଡି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘକୁ ନେଇକି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କଲେ 1500 ପିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚାକିରି ହରାଇବେ। ସେଥିରେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ଥିଲା। ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ 1500-1700 ପିଲା ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଉମାନେ ନ ଆସୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ 500ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଏଜେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବୁନି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଜେନ୍ସି ରହିଛୁ, ଜୀବନ ଯାକ ଆମର ଦାଦନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିକି ମୁହଁ ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କର ସଂଘରେ ଅଲଗା ସଂଘ କରନ୍ତୁ, ଆସିକି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ 700-800 ପିଲା ଅଛୁ, ସବୁବେଳେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ, ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମେ ଜାଣିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଜାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଟାଉଟର ଦଲାଲ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନେ ଶୋଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଆମ ସବୁ ଅଭିଭାବକ ମନା କରିଦେବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ନିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେହି ନିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ସେଠି ଜାଲି ଶିକ୍ଷକ, ସଂଘ ନଥିବା ଶିକ୍ଷକ, ଭବିଷ୍ୟତ ନଥିବା ଶିକ୍ଷକ,
स्कूल को न जाऊा शिक्षक हेडमास्टर चा बहुवा शिक्षक से संगठन अच्छा से स्वतंत्र संघ कर जो बीडी अन्य स्किल टीचर्स मैंने जो रेगुलर होकर आसपाखु पिलार भाग्य छाड़ू मुझे तो सजेस्ट करी मो पु झील कि बंधु बांधव भोकेशनाल नियंतु कारण से स्कूल किए थी किए जानी जदि प्रकृत मानविकता थी चाकरी को लेकिन आप चिंता करुवे ये वीडियो वार्ता मध्यम आप थे चिंता करेंगे मुझे जहाँ कहूँ से करके देखी आप देखी कौ जो सरकार को आम जाकि घेरुचु चैलेंज करुचु माननीय मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री को बाबद अवगत करेबी धंदामूलक शिक्षा प्रकृत कथा कौन हो एजेन्सी ओसेपा ना बर्तमान भिटी वर्सेस भिटी रही समस्त को धन्यवाद।